हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल वो ऑनलाइन किड्स टीवी। आज हम सीख बच्चों 2D शेप। ये शेप कौन सा बच्चों, ये शेप है सिलेंडर। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है अप एरो। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है लेफ्ट ट्राइंगल। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है पेंटागन। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है एल शेप। ये शेप कौन सा बच्चों, ये है पेंटागन। चलिए बच्चों, पहले जानते हैं बच्चों कलर्स नेम। ये कलर कौन सा बच्चों, ब्राउन कलर, पैरेट कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर। ये कलर कौन सा बच्चों, ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना बच्चों। शेप नेम सिलेंडर, शेप नेम सिलेंडर, शेप नेम सिलेंडर। नेक्स्ट शेप अप एरो, शेप नेम up arrow, shape name up arrow. Next shape left triangle, left triangle. Next shape pentagon, shape name pentagon. Next shape L shape, L shape, L shape. Next shape pentagon, पेंटागन। चलिए बच्चों, अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। जो अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं। ब्राउन कलर, शेप नेम सिलेंडर, शेप नेम सिलेंडर, शेप नेम सिलेंडर। नेक्स्ट शेप अप एरो, अप एरो, up arrow. Next shape left triangle, left triangle, left triangle. Next shape pentagon, pentagon, pentagon. Next shape L shape, L shape, L shape. Next shape pentagon, pentagon. Let's revise. Shape name cylinder, up arrow, left triangle, pentagon, L shape and pentagon. If you learn this video, please like, share and subscribe the channel. Bye kids.